abusiafo ene nso ya chacho bibia ya datu da mponyankopon ase se ne nso ode ne nkwa no ache yen na ida so tiase ya de nyame ase ya chacho abusiafo nyina chia osode twankwankoma Shompo obase wa busu chacho bibia ene yebeka bibia fa emema omumu ema video bia na mehwe eduwa bia na ahomte papa sanse oba bi ebenya gidie ewo bema mu ebewi achi no na eniam a odi oba no efemu no in fact eduwa bia na asefim wie pa oba bi di obema bi ebeba bruchi oba no beba bebre na se nyame ado na se bema no odi ne ba bedu a adwen bema no ewo di tim odi bae no different na oba bedu so oba bedu abruchi so wie a na adwen de ne tim so different adenti ana me kan sei abruchi enye easy se ubenya opportunity bi na oba edewo bema aba abruchi mpe bebre no ana ema no ewo do bebre ema wo do bebre ese mema emema yedo kakra bi ema no wo do kese ese emema because oba bi wo ha onim bema bi da kope a obi hia no obeji ne number ayi ne bi agi bibia obema no beko oba bema no be fro ba no se me pese me ba won chen oba ni nim ho enso obefo car na wako se woko ye kukunu se ye kobono se ye kwene den obeko ana bema no wo yire owo empran obeko obeko si wo obeko enso ye mema no ye ntisa ansa obeje oba bi number a oba no befro aka cho se bra edin pasa obema over phone na wafoka na wo ko ba krum edin entansi enya mema nyina enti mema nyame ya adomo a ye yirenom ede ye yenom ede ba abruchi se ya blabo no ebekoyie amaye no misre ye bedu abruchi a moma yemre ho ase enye oba nkwa ne sese obe ne ho ase ema ne yire bema nso so obre ho ase ema wo yire na oba nso abre ne ho ase ama ne kunu sanse emema yakoye abusani tinintino ebasa ne yede ye hwana nwi ene ya boyuse nwi na ye de hwana ma no enso abo hwana nwi ene hwana nwi ne aboyuse entoponko ndi ebesre yenu amema no mo a mobu ema mobu omo na mo yo mo yakayaka de oba no ebi wa ye bibi na se wo mpena jano mane nko emono enya ayakayaka de se wo nua ba ena obi ye ne sa mini se enka enya wo de tiesre emema mobu ma enya nyansasem wo ye bema na obu oba wa bo maame because wo maame ye oba na wo se ade ani die ene obu emama se ade ani die ene obu emama si ebu ma oba bema bedu abruchire ha afei ena wo hu se wa bedu abruchire nti oba wo die medene ye den na me bompa se obeya meya na odi ma bedu abruchire meduma du abruchire wie die de mpebia metimi ye ena sisi ama manani ate amane omani ate ewa abruchire omani ate sanse
obabi ebia obabi wo ahofama se opese odi obema bi ba enso enam se bema bi dia yo na danfo bi anani nua bi nti no odi ne bema no kompo e ba na wusuro enso ebia na nka wo de wo be enso ebia na nka wo de wo bebedru a wo de nka wo nye ne saa wo de nka wo timo asempa nanso yese nkate ba akopɛ nkate bɔne ba akopɛ ana be frankatie nyina ama nkate edin asɛe so enso na sa akonya na ahwerew nti ebesre mema mo boma mema mo fa ma enye hwe enwunoju so akoda so a na opo ba akira kwan basa enye nyansasem it makes sense nti mema mo die oma mo ye ema yakayaka de ansa oba ebe bibia tia o efa bebre fie mema no meme ye bema mfa bebre fie ye manu krudie enikan se no krudie dikan a oba ne jiwudi akire kwan se wudi to krompo na o wose o mikunu de minimu no se mikunu okan kore enso ne bia sada no nko ade to na wudi kire no enso sense wo manu krudie adikan ni ntino obajiwadi so enti mo ni no kore e mama eye fufuo e tuntum wiase yemfa nko baabia yemfa wiase ne nko baabia na yemu ma ye no speti wo mo se nka mani wiase a nka mama den pa nka ebeye den na ebeye den ana nka ebeye ti mo mu ma kankan special ma omo wa bruchi ha omo bre snow egu no mo na mo kwa adwuma no mo ba na we be ma no ba de wa ba na o yo ba na ayakayaka de on fa na nya hwe se odu aba bruchi nti on fa na nya hwe enso na wo awianimu no na ubu nkotodwe na o wiawia na o panacho o mebedru o meye we me du besi akonkon menu aduane amodi odo ba abroche ni empredodo sen ana wanu aduane ama oba ne bi adida empredodo sen wanu aduane ama oba na dibi empu so oba npo kasa oyare a empredodo sen mpu na akaje nso ohani we de ena de me ankasa menu meye aduane amodi empredodo sen ono na mfo mu pia sansa bruchiri ensa afuo nti oyiska kakra bobenya bia nom na wakobo na waba momiensesa emema a yebinum esuban tesa momiensesa ya mfo oba na ama o se bra bebu no na ye na kayaka de na titia no so na tuntesu gu no so obai na bema so brema oba ne de oba yo wo bema de wo na oba bebre e de ama oba no nti mema bi mu nya akwanya na ema no domo a mumma ema no hu se de omoye no esomoni na mo beye de ese na efata de obi biase Advice TV ye TV no ye Advice TV ye maha emedidi obi atem ye ba se ye advice amanfo ti ye mesre obi bia on sabe kan video bi an hye ma onwa so enya bi sansen na ye kan no nyansasem na ye kan sabi ye ba ha na ye bedidi atem na ye beworo ye ho na ye ka ye sporter na ye ya anka tabre adu akiri enso enam se ye nya sani nti mi wale shemu se obi bia ne sabe kan video no obehye ama obi bia so nsa kan bi because ensam na ye kan no nyansasem utia ubenya afutuo so esechire nipa emanipa etumpon edu akiri te ye besia hia